Terbang ke Indonesia. Jalan-jalan di Malioboro. Bareng Audrey, Vivi, dan Mecha. Ketemu lagi di Bang, nggak ada godanya satu. Hai Richard. Halo. Hai Zede. Hai Mecha. Tring. Sekalian Hello. semuanya. In this episode of Kuliah World Tour. Podcast. Kita ada teman-teman kita yang sempat sekolah di Malaysia. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Richard Wijaya. Umur saya 20. Hari Tony 21 deh, guys. Biasanya dipanggil Richard. Bisa juga dipanggil sayang, baby, atau cinta. Gue juga Tunggu. Guys, disclaimer, gue udah punya cewek, jadi I'm taken, sorry. Bruh. Okay, I study in Asia Pacific University, majoring in computer science, specialism in data analytics. I mean, my final year right now. Yeah, because I just finished my Wadaw. internship today. We'll get onto that later. Fancy sekali. Online, next in line, the next person. It's me. My name is Zed. Terus apa ya? Udah 2 tahun sih gue belum ke Malaysia. Jadi gue sekolah di Malaysia tahun 2016 sampai 2018. Gue sekolah di Taylor University. Terus I think that's it. Apa major? I don't fucking know, bro. What's my major? Okay, but can I swear? Okay, gue itu refleks. Pokoknya kalau enggak ya udah sensornya pip gitu. Tapi ya majornya I don't fucking know. Yeah, I think that's it. Taylor University, Bandar Sunway. Why? Kenapa cuma 2 tahun? Program gue itu ADP, American Degree Transfer Program. Jadi sekarang gue udah di sekolah di Amerika. Transfer ya jadinya. Yes. Anyways, buat kalian yang di Malay, kan gue juga nggak gitu tahu banyak soal Malay. How different it is from Indonesia? It's very different, even like in, Jakarta. For example, Jakarta and Tangerang is like famous macet. Obviously, Malaysia nggak macet. Macetnya tuh kayak bisa dipredik gitu, kayak cuman pas jam Rush hour. kerja sama pergi kerja sama pulang kerja, itu pasti udah macet itu doang sih. Kayak nggak kayak Jakarta siang bolong tengah malam macet semua tuh, nggak kayak begitu. Iya, populasinya kan pasti jauh. Ya, polusinya lebih way better in terms of environment. Sampahnya nggak parah Indo sih. Oh my god. Ini gue ngejelekin my own country, gimana sih ini? Aduh. Enggak lah, kan hanya fakta. Memang fakta. Ya gitu. Makanan sih enakan Indo sih pasti. What? Iya dong. No, I do not agree, bro. I do not Really? agree. I do not agree. Why? I mean, Tell for us me, about it. my own opinion, I prefer Indonesian food. Gak ada nasi Okay. padang ya, Cat? Nggak ada nasi padang di sini, tapi Oh, mahal. ada. Namanya apa ya? Sari Ratu ya? Sari Ratu tuh mahal banget, weh. Bentar, itu restoran Padang versi Malaysia atau Ya memang- bener-bener Padang, ada sederhana juga, bener-bener kayak sederhana, yang kayak depannya tuh kayak tokonya Piring bistek. piringnya di stack gitu, bener-bener sama persis jiplakan. Nggak, cuman yang buka itu memang dari Indo. Dari cabang Indo ya. Jadi dia kayak waktu itu sih gue sempet nanya sama pegawainya, katanya dia tuh basically dimasak di satu tempat dulu. Jadi kayak dimasak daerah di Chowkit, there's an area in Malaysia like one of the state, I think it's inside KL. Jadi dimasak dulu di satu tempat, terus baru didistribute ke cabang-cabangnya. Hmm. Oh, tapi sama sebenarnya masak orang Indo sih kata mereka. Cuman harganya aja lebih mahal. Rasanya jujur gue nggak pernah coba sih, sederhana, mahal weh. Karena mahal ya. Karena Kantong mahasiswa. Kantong mahasiswa nggak kuat weh. Ya bagus lah daripada kayak gue gitu kan makan mahal mulu. Iya weh, makan mahal, makan enak terus Vivi. Bentar. Tadi Zede bilang makanan Malay enak. Kenapa? Ya, Gua apa tuh? juga penasaran. Gimana tuh? Oke, menurut gua Indo tuh menang
di 3 hal. Nasi goreng, martabak, sama rendang. Itu Oh, iya. 3 makanan Indo yang di Malaysia itu Indonya tuh di Indo tuh jauh lebih Jauh lebih enak lah. Kayak jauhnya tuh benar-benar jauh banget. Tapi kalau kayak nasi-nasi yang ada kari-karinya kayak nasi Padang, terus Chinese food, di sana ada Indian food kayak mamak gitu. mamak ya. Menurut gue di sana tuh kari-karinya lebih rich gitu, lebih Hmm. kayak abis gue makan nasi yang serba kari itu di Malaysia, makanan Indo tuh rasanya monoton, sumpah. Kayak ini gue bukan jelek-jelekin, ya ngapain gue jelek-jelekin negara gue sendiri, tapi ya ini I'm being honest bro. Kayak kari-kari di sana tuh kayak wah, Banyak tipe-tipenya, kayak ada kari, ada dal, ada apalah. Enak-enak sih. Bener sih, Dede nggak salah. terus Chinese foodnya lebih enak soalnya ya lu tau lah di sana Chinese-nya lebih Chinese dari Chinese Indo. Ya, benar. Oh, satu lagi. Nasi lemak itu bukan nasi uduk, please. Kalau Iya, orang bener. dengar yang bilang nasi lemak tuh nasi uduk, harus ke Malaysia makan nasi lemak. Emang beda? Beda. Kayak kan lu sendiri bilang kayak gini. Bro, no. I can make an entire thesis bro on this bro. Oke, bukan oke. No, oke. Is it kayak nasi lemak tuh lebih coconutty atau gimana? Nasi lemak tuh gimana ya? Ada sambalnya sendiri kalau nasi lemak itu, kayak ada sausnya sendiri. Kalau nasi uduk kan kayak Kan di suduk juga ada sambal. Sebenarnya gimana ya? Kayak ingredientnya kurang lebih sama, tapi gue nggak tahu teknik atau apa, tapi itu tuh beda banget. Ini kalian bisa tanya teman-teman kalian yang dulu pernah visit saya di Malaysia waktu saya di sana. Mereka waktu datang, namanya pernah disebutin? inisial aja deh, kasih inisialnya. Inisialnya. Oh, Inisialnya. GMN. GMN tahu kan? Temannya lagi LHR, kamu tahu kan? Ya, sudah tahu lah ya. Tapi kan gue bawa mereka makan ke tempat nasi lemak. Terus pertama ada yang nanya, satu dari mereka nanya, nasi lemak tuh bukan nasi uduk ya? Terus juga, wah lu makan terus lu ntar ngomong lagi deh kayak gini deh. Terus pas makanan datang tuh, kan datang makanan. Terus pas habis 1 sendok gitu, mereka langsung kayak, mereka nggak tanya apa-apa lagi, mereka langsung makan. Mas, bukan mas lagi apa? Bos, one more, ya. One more gitu. extra rice bos. Wah, udah, itu kayaknya dari cerita itu it speaks for itself. Terus dari sejak itu kayak opini mereka berubah, kayak nasi lemak tuh bukan nasi uduk. Dan kalau nasi uduk Indonesia tuh kayak bisa lauknya banyak, kayak nasi, telur, bihun, tambahin apalah, tambahin apa. Kalau di Indo tuh kayak udah set gitu nggak sih? Kayak ada nasi, terus ada ikan teri sama kacang, terus ada sambelnya. Maksud lu di Malaysia udah set? Udah kayak udah set gitu. Ya, lu tadi kayak ngomongin di Indo udah set atau di Malaysia sih? Enggak, di Indo tuh bisa pairingnya banyak banget, kayak ada bener. bisa tambahin apalah. Itu udah, Indo tuh udah bener-bener. Jadi beda sih, bedanya di situ sih menurut gua. Cuman kayak pas lu bilang nasi lemak bukan nasi uduk, gua nggak pernah consider nasi lemak itu nasi uduk sih. But I do think I underestimate nasi lemak in some ways. Karena I think I'm just too proud of Indonesia gitu. Jadi kayak, I don't think nasi lemak will be that good. Cuman I think I never secara appropriately try the nasi lemak yang authentic di Malaysia. So maybe that's something. One day. After the pandemic. I look forward to it. After the pandemic? You can just go to Malaysia now. What? Oke, but other than nasi lemak lah, masa nasi lemak kan kayak ya udah signature Malaysia, kayak banyak orang tahu gitu. Kayak selain itu, mungkin ada namanya itu nasi kerabu, ada nggak di Indo? Nasi kerabu. Apa itu nasi kerabu? Nasi kerabu tuh nasinya warnanya biru. Google deh guys. Iya, I remember that. gue tahu deh, gue Nasi pernah lihat kerabu. nasinya. Tapi gue Nasinya nggak pernah warna tahu itu biru. dari Malaysia. Pakai telur asin kan? Pakai telur asin, terus ada yang Oh, I always thought this is Indonesian food. What? Mungkin di Sumatera sono ada kali. Soalnya Mungkin kali. sejauh ini makanan Indonesia yang gue makan tuh makanan yang di Jakarta, di Tangerang doang. Cuman kayak memang nggak bisa ngomong sih kalau Malay sama Indo memang kan banyak budayanya yang mirip-mirip kan, yang Melayunya. Jadi kayak ya Cendol juga beda tau. Cendolnya sini sama cendolnya Malaysia itu beda. Cendol sono lebih kayak apa ya? Shave ice gitu kan. Kalau cendol sini kan minuman di gelas. Kalau di sono tuh kayak di cawan. Kayak es campur gitu dong. Yes. Yes. Terus kalau misalnya di Malaysia, kalau misalnya lu pesen es teh, dikasihnya teh tarik. Teh tarik dingin. Teh tarik dingin. Ngomongnya harus
TO ice. TO ice. Oh, TO kosong. TO kosong ya, bisa gitu. Gue di Malay beda bahasanya, beda artinya udah. Gue minta sendok, mereka bingung sendok. Mereka kira sendok itu the soup ladle. hmm. Gue kayak, "Hah?" You ask for spoon, bro. You speak English, bro. Speak English. Okay. Oh, I also have a question. Kayak kan di situ kan kayak the Chinese Malaysian itu speak Chinese, terus Yes. kayak yang Melayu yang Malaysian speak Melayu, terus yang maybe other ethnics itu juga kayak ngomong their own language gitu kan. Terus berarti kalian misalnya ke restoran-restoran kayak restoran Chinese food itu ngomongnya Chinese juga atau gimana? Ya pertama, apalagi kalau gue lagi nggak sama teman gue yang orang Malaysia, biasa kan kalau ya kita bilangnya kebakutai gitu kan, mereka order pakai fluent Cantonese, bro. Terus kalau misalnya gue datang sama parents gue, kan kita nggak ada yang bisa ngomong Cantonese, biasanya orangnya langsung nanya pakai bahasa Cantonese. Terus gue lihat orangnya gitu kayak I actually speak English. Orangnya langsung kayak lihat gue kayak okay. Jadi agak aneh gitu ya. Soalnya kan ya I'm Chinese. Kayak ada ya Chinese ya. Terus di sana tuh semua orang Chinese harusnya bisa ngomong Mandarin atau Cantonese atau bahasa daerahnya lah. Dan you know what people call Chinese people yang nggak bisa ngomong bahasa daerah mereka, bahasa tradisional mereka di Malaysia? We call them banana. I know the meaning. Bentar. Gue tahu, gue tebak dulu. Gara-gara dalamnya putih, luarnya kuning. Yes sir. Okay, I know. Cause the opposite is egg. I don't understand. Egg. Egg itu opposite-nya. Egg itu opposite, yang luarnya putih, dalamnya kuning. Oh. Jadi kalau nggak salah gue pernah dengar kalau banana itu orang Asia yang udah ke Americanize gitu loh. Oh. Ya kan? Kan kita kulitnya kuning, tapi Oh, kan iya. putih itu budayanya True, gitu. true. Kalau egg itu terbalik, orang putih yang ngikutin Asia, dalamnya kuning gitu. Wow, that's really interesting. Ya, it's a slang. Anyways, moving on. Kalian pengalaman sebagai student di situ, what are your struggles? What are your adaptation? Mungkin ada ekspektasi apa dan realitinya gitu pas kalian nyampe dari Malaysia. Kalau gue sih awalnya tuh pas sebelum masuk uni tuh mostly people around basically my community tuh kayak pada bilang kayak uni tuh kayak susah gitu, kayak dosen lecturersnya tuh kayak enggak, it's lecturers and teachers is different. You guys know, right? What's their Lectures and difference? The difference between a lecturer and a teacher, a lecturer doesn't give a I can't, Shit about your questions. yeah. Oh, Lecturer doesn't give a lecturer. shit about you. The purpose of a lecturer is just teach, but teacher guides the students. Their students. Yeah, it's a different. My expectation is I have to do everything alone in uni. You know, even my dad, because my dad is a lecturer also, right? So he told me like, ntar lu pas kuliah apa-apa sendiri. Kalau misalnya ujian pun bahan nggak bakal dikasih gitu-gitu. Cari di buku sendiri. Pokoknya intinya semuanya sendirilah. Terus pas nyampe sini, it's kind of like that, but not as bad as that. You know, it's not too that nggak selebay itu sih. In the end, you have you suffer together. You have your friends. Like if you go what's that saying, if you go, one person goes down, everybody goes down, basically, something like that. That's my expectation in university. Like basically you do everything as an individual, but it's not. You do everything as a group. So, and one thing that I hate about Malaysians, they group up. I hate it. Like Malaysian tuh kayak mereka ada gengnya sendiri, apalagi kayak Malaysian Chinese, not to sing bad them ya. Kayak mereka like if there's in a class, there's a gang of like Malaysian Chinese, obviously. Tapi ngomong gimana ya? I think about ganging up, I think it just
I mean, sesuatu aja di yeah. uni nggak sih? Kayak apalagi kalau misalnya lu anak internasional. Gue nggak tahu ya kayak buat gue gitu. Pasti semua kayak ngegeng kok kayak anak Indo sama anak Indo, bener anak bener. Chinese sama anak Chinese, Koreans stick with Betul Koreans betul. gitu. I Tapi think gue it's sih just natural personally ya, tendency. pas gue kan I have the option to stick because pas gue masuk ke uni pun juga diintroduce ke Indonesian community semua. Tapi I choose not to like communicate with them. I mean I communicate but not like like kayak setiap hari kayak ngomong tuh enggak. I prefer because I prefer chatting with international students. That's why now I have more friends from international friends like from Mauritius, from Seychelles, from where ya? Maldives. Keren lah kayak I mean I would want to have international friends jujur aja. Yeah. But for me, because I have a lot of Indo friends, I ended up sticking more with Indo friends, which I kind of regret gitu. But I think it'll be fine gitu. Pasti orang-orang yang nggak ngegeng bakal ngegeng sendiri Geng gitu. sendiri. Yeah. Iya. Yeah, I actually have something in response to that. Soalnya di Malaysia tuh their high school system itu sebenarnya mereka ada high school system di mana ada high school yang khusus untuk orang Chinese, ada high school khusus orang Yes. Indian, ada high school khusus untuk orang Malay. Benar. Jadi mungkin menurut gua itu kenapa itu terjadi yang apa the grouping up soalnya mereka udah comfortable gitu sama mungkin ya mereka kalau group up juga pasti mereka ngomongnya Kento kan. Ya. Kayak ngomongnya pasti bukan Mandarin. Kalau nggak Mandarin Kento actually. Ya. Dan worst comes to worst tuh ada seberapa orang Malaysian Chinese tuh yang nggak bisa ngomong Malaysian or English. Oh. Kalau English sampai nggak bisa gue nggak pernah ketemu. Tapi kalau bahasa Malaynya nggak bisa itu ya a lot actually. Englishnya tuh nggak se-fasih kayak like how is it? Probably like the dialect is a bit different because they're Ada Malaysian accent-nya gitu kan? Atau enggak? no more like Chinese accent, not Malaysian. Kayak itu loh, kesannya kayak kita kalau dengan orang daerah kan juga ada aksennya kalau ngomong bahasa Indonesia nggak sih? Ya, kayak gitu. Aku di sini hang out with my Malaysian friend kan. Terus padahal dia cuma satu orang. Kayak like it's kinda like a group. I have a group. Jadi kayak I berdua orang Indo, terus he's Malay one, and then the other one is Taiwanese. Terus kayak yang Malay ini kalau ngomong English tuh suka kayak ada co-in-nya ada accent-nya. Terus jadi kadang I suka ke bawah gitu sama my other Indonesian friend. Why you do this like that? Iya. Jadi kayak suka ke bawah, jadi kayak ada accent Malaysian accent gitu. Tapi ya sih, I've met a few Malaysians who cannot speak English, like their English is kind of poor. Jadi ya, in some sense I understand. But it's good that they can speak Mandarin, to be honest. Am I right? Mandarin is like the third most used language in the world. Yeah. I Okay, mean, it's like always this. good to speak another language. Yeah, agree. I think it's like this. Kayak a lot of Chinese Malaysian kan biasa go out of the country kan. Biasa ke mainland China or Taiwan. Terus jadi kayak sebenarnya karena mereka tuh udah bisa ngomong Mandarin, ya I feel like they have more advantages than us gitu lah as Chinese Indonesian. Kayak agak gimana ya? Gitulah, kalian kalau dengerin our previous episode yang Chinese Indonesian, I think I talked about this. Tapi experience gue di Malaysia tuh kayaknya agak beda dari Richard. Soalnya teman gue di sana tuh mostly Malaysian. Oh, Kayak ya. kayak gue ya it just forms naturally gitu. Kayak gue nggak approach mereka nggak approach gue, tapi lama-lama dari satu orang ke orang lain gitu. Ke orang lain yang kayak. Ya lama-lama Connecting. dikenalin ke ini. Terus lama-lama kenal aja. How does it feel? Kayak mainnya kayak gimana? Hangout-nya orang Malaysia. Hangout-nya? Well, kayaknya ya sama aja kayak orang Indo gitu. Kayak sejauh ini antara main sports, kalau enggak ya paling makan, have lunch together gitu, makan, terus ngobrol, nongkrong. Pasti semua orang pasti begitu dimanapun. Everywhere in the world lah, I think. Kalau me personally, I think
because like the start kayak dari awal tuh kayak kenapa I surround myself with international students is like my first friend. I remember this clearly. I met him in the clinic karena kalau pas nyampe Malaysia tuh harus ada medical check up lagi. Nggak tahu sih buat Shit, I hate that shit, bro. Oh ya, but kayaknya I think for every international students tuh lu harus medical check up kalau lu ke Malaysia. Jadi kalau gue sih di Indo medical check up, pas nyampe di Malaysia medical check up lagi. Tuh, kalau gue sih gitu. Loh, Ya, jadi ya, tuh tiap balik juga sama. medical check up. Enggak sekali doang. Oh, pas awal kan? Ya, bener-bener pertama kayak pas when you enroll to the university, you medical check up di Indo, terus nanti medical check up di Malaysia kan. I remember the first friend that I made. I met him in the clinic. His name is Thomas, and you guessed it, he's from the UK. Yes. You want more coincidence? He's half Indonesian and half UK. Ya, gitu. Probably it starts from there. Like I remember that time like kayak should I say like should I like apa kayak ngomong nggak ya kayak because I remember the first thing that I said to him, gak ada angin gak ada hujan, gue cuma bilang are you from the UK gitu banget. I just said are you from the UK and he said yes. I was like oh, and then I said I'm Richard and then I'm Thomas, and it all started from there. Terus dari situ kayak kenalan sama orang-orang lain. I think it's really nice to know a lot of people from Different countries. Soalnya kayak jadi kayak eye opening banget gak sih? Yeah, Kayak betul. You learn can a lot of experience a lot of culture. different cultures. Yes, you get to know a lot of things about them and about their country too. You guys know the country named Seychelles? You can't even see it in the map. You have to zoom it in like 3 times, I think. I don't even know. Yeah, exactly. What? Seychelles, Mauritius, Maldives. Maldives, I think you guys know Maldives, right? No? Mhm. Maldives tahu. Maldives tahu. Yeah, it's sinking, bro. It's freaking It's sinking. bro. It's sinking. Serius? Yeah, Yeah. because it's an island, right? And kalau water levelnya naik ya tenggelam lah. No, oke. Now that you say it, menurut gue ini agak bodoh. Kenapa kita medical check up 2 kali? Yeah, true. Itu agak bodoh. That's a Menurut gue valid itu agak point. bodoh ya. True. Just do either one, you know. Enggak, kayaknya yang paling penting tuh ronsen paru-paru. Ya, ronsen paru-paru. Itu paling penting. Kalau yang lain sih kayaknya tesnya di sono aja juga bisa. Kalau dari Indo itu harus ronsen paru-paru itu kayaknya yang paling penting. Gak tau kenapa. Kayak mungkin mereka takut TBC kali atau apa. Tapi TBC emang penyakit yang ditakutin gak sih? Pneumonia. Pas di US juga kan yang paling ditakutin TBC. Ya mematikan kan. Iya, TBC mematikan, tapi bisa sembuh kalau lu rutin minum obatnya. Kayaknya bukan karena cuma mematikan, kayak karena menular juga. Makanya orang-orang takut. Iyalah batuk-batuk itu kalau Iya, sakit kan langsung Oke, dari sekolah kalian sendiri deh. What do you like? What do you don't like? What do you think is the good part? What do you think is the best thing from your school? Jadi duluan deh. Actually thinking about it, pertama kali gue ke Malaysia tuh, gue semester 1 tuh gue bener-bener benci Malaysia. Gue kayak bener-bener kayak, dude, gue harus selesain sekolah di sini. Habis itu gue langsung go to the States, bro. Kayak itu plan gue semester 1 tuh gitu. Soalnya let me take you guys through a journey, okay? Journey hari pertama gue di Malai. Hari pertama gue di Malai, gue di airport, kayak nyampe airport naik pesawat, nyampe airport Malaysia itu pretty basic stuff. Terus ke sekolah kan. Pas nyampe sekolah tuh langsung gue udah daftar dorm dari di Indo. Soalnya gue nggak tahu dorm itu tuh gimana. Dorm di sekolah Taylor tuh gimana. Gue nggak tahu ya sekarang udah gimana. Tapi waktu gue ke sono di 2016 Agustus, itu waktu gue cekin dorm gue udah kayak senang-senang. Oh ini kayak dormnya oke lah, dari gambarnya kayak very colorful, kayak tempat-tempatnya very cozy. Waktu gue nyampe ke ruangan, kamarnya tuh kurang lebih 3 kali 2,5 meter. Aja. Hah? Tunggu 3 kali. Pokoknya kalau kalian buka tangan kalian lebar-lebar seperti sayap gitu, terus kalian lean ke kiri ke kanan, itu kepegang temboknya. Kalau kalian berdiri di tengah ruangan. Is that small? Ya, itu it's that small. Terus panjangnya itu bayangannya taruh satu kasur di pojok ruangan. Terus kan kasur palanya mentok tembok, bantal gue mentok tembok.
Terus bawahnya tuh paling cuma kayak ada gap 30 to 40 cm sampai pintunya. Sampai tembok pintunya itu. Jadi panjangnya bisa dibilang kasur kan kurang lebih 190 lah ya. Anggap aja 2 meter, 2 meter tambah 50 cm, ya itu 2,5 meter panjangnya itu. Dan kiri kanannya tuh kayaknya 3 meter. 3 atau 3,5 meter. Ada jendela nggak? Ada jendelanya kayak ya di depan gitu, di tengah kamar itu. Oh. Kecil banget tuh ruangannya. Toiletnya di mana toiletnya? Toiletnya di luar. Toilet di luar. Itu sharing. Oh, wow. Dan minggu kedua gua, antara minggu pertama atau minggu kedua, waktu gua ke toilet, pengen pakai toiletnya, ada tai nggak di flush. Woohoo, bro. Let's go, bro. Udah biasa gak sih di dorm? Itu kalau kayak begitu tuh yang tinggal is it like an apartment? Kayaknya ya form dia tuh ada kayak apartemen gitu, kayak ada kitchennya, terus satu komplek itu ada kayak 6 kamar, bukan 6 orang. So bentuknya kayak apartemen. Oh. Ada 6 kamar, dan kamarnya kurang lebih kayak gitu semua, dan ada toiletnya, ada dapurnya. Dan di dapurnya tuh waktu lu buka kulkas, lu tahu lu ada satu cheeseburger McDonald. Lu tahu itu udah 2 tahun di sono. Lu lihat aja, lu tahu itu 2 tahun udah di sono. Kayak enggak ada yang pernah ada yang ambil. Kayak lu lihat aja, lu tahu ya. Kayak lu lihat terus lu cium, lu udah tahu. Dan kulkas itu gua enggak pernah pakai. Ya itu impression, itu baru dorm loh, oke. Wow. Baru dorm. Terus ya ke medical check up. Ya, dan gue benci jarum, jadi ya lu tahu kenapa menurut gue itu horrible experience. Terus waktu gue sampai malam kan, gue buka laptop, gue expect gue bisa main game. Dan guess what, bro? Sekolah gue, Taylor University itu, mereka ngeblokir akses ke game online pakai internet sekolah. IB juga sama. Jadi untuk gue main game itu hampir setiap minggu gue harus beli kuota terus. Kayak gue bener-bener sisain duit buat beli kuota. Nggak bisa pakai VPN? Nggak. Oh, di APU masih bisa di-bridge pakai VPN masalahnya. Kalau di APU. Kayaknya yang di sana pakai VPN langsung koneksi lu mati semua. Oh, langsung dimatiin. Kayak hilang ya. Oh. Kalau my dorm sih di APU dulu, because right now I'm not living in a dorm. I live outside. I live private accommodation. Kalau dulu sih pas di on campus accommodation tuh nggak se-depressing ZD sih, jujur aja sih. Lebih gede sih. You can still fit like a one huge table, a single bed. I think it's a super single bed or a single bed. And then you have a huge cabinet on your own, and you have your own toilet also. Itu aja sih. Enaknya sih, cuman window-nya aja sih agak depressing sih. Window-nya, unfortunately my window is facing to the uni. So if I wake up, because my bed is facing the window, right? I wake up, I see people studying. I was like, exactly. So all I see every day is just the lab. Sedekat gitu. Sedekat itu, kayak bener-bener di sebelahan. Jadi pas gue buka jendela tuh bener-bener kelihatan komputer labnya. Ya Bro, berarti itu kayak almost zero privacy kalau lu nggak pakai blinds atau apa? Iya, tapi ada blinds lah pasti. There's blinds. Oh iya sih. Tapi berarti nggak sunlight dong? Sunlight, iya nggak ada sunlight. Ada sih sunlight dapat kalau pagi. Cuman paling kayak apa ya? Kayak entrance ke dorm itu kayak penjara aja sih kelihatannya sih. Kayak entrance to every dorm is like a prison, bro. Kayak pintu, terus ada pintu lagi weh. Kayak penjaranya nggak seketat gitu ya? Iya, penjaranya nggak seketat itu ya. Terus lu harus ada akses card lagi, pencet lagi, baru buka, pencet akses card lagi, baru buka lagi. Itu dah pokoknya. Tapi it's not as bad as that day, I think. My experience, my first day. Terus, lu waktu udah ke Malaysia lu sendiri juga ya datang? Datangnya orang tua gue nganterin. Wih, enak banget. Gue dilempar sama bokap. Udah pergi, udah gue sendiri dari airport Indo tuh udah sendiri tuh gue tuh. Jadi gue nyampe di Malaysia celinguk aja, nggak tahu kemana. Jalan aja ngikutin yang lain. Pas nyampe Malaysia sih waktu itu gue. Terus dijemput sama orang kampus, terus pergi ke kampus, check in ke accommodation, medical check up, terus ronsen, habis itu balik kampus. Oh iya sih berarti. Talking about sunlight, semester 1 gue di sono ada kelas jam 6 kayaknya. Ya. Pagi.
jam 6 sore. Oh, Terus lu tau kan jam 6 di Indo tuh gelap. ya. Ya gua waktu itu lagi main komputer tuh. Jendela gua buka kan. Oh, masih terang nih. Gua lagi main gak lihat jam dong. Gua lihat sunlight-nya, oh ini jam 4 gitu, jam 4. Gua main, tur tembak gitu. Tahu-taunya waktu ada notif di HP gua, screen-nya light up gitu. Terus gua lihat notifnya, gua lihat jamnya. 6.30. Loh, kok masih ada matahari? 6.30. Iya. Terus gue jadi bolos kelas. Nah, di situ gua agak learn the hard way kalau sunlight di Malaysia tuh sampai jam 8. Yes, true. Dan gua nggak suka. Ya, sorenya Indo tuh kayak jam 5-nya Indo tuh kayak jam 6-nya Malaysia gitu. Because it's 1 hour. Jam 7 lah. Jam Ya, 6.30 jam 7. Ya, jam segitulah. Rasanya tuh lebih cepat waktunya. Waktunya merasa lebih cepet banget rasanya tuh. Ya karena kan dia lokasinya di atasnya Indo kan, di atasnya Indo terus cepetin 1 jam ya otomatis pasti kayak gitu karena kan miring. Iya. Lebih Cuman enak sih in a way if you wanna like if You have a longer daylight kan, longer daylight, and it makes a lot of difference juga. jam 6 tuh masih bener-bener kayak subuh tuh masih bener-bener kayak you can hear the birds chirping and everything. Jam 6 pagi tuh belum yang ada ayam bekokok tuh belum kagak ada. Di Indo kan jam 6 udah terang gitu, udah halo, udah pagi gitu. Orang-orang udah kayak Yes. Iya. Kurang lebih. Itu the whole year around kayak gitu. Yeah, very nice. It's really nice. Mungkin itu kali alasannya Mirip kenapa uang mereka set the time, official time-nya begitu. Soalnya kan kalau pikirin ya kayak naik dikit lagi Thailand sama Indo kan waktunya sama gitu loh. Malay kalau mau ngikutin jam Indo juga bisa. Mungkin sengaja kali pemerintahnya set waktunya begitu supaya mempengaruhi lifestyle-nya. Iya nggak sih? Maybe. Mungkin. Karena do you know about one thing yang gue baru tahu soal China, that entire huge country Itu satu time zone. Cuman 1 time zone. Jadi kayak gila itu dengan 1 time zone, negara yang di paling timur sama di bagian yang paling timur sama bagian paling barat itu tuh harusnya bisa 5 jam bedanya, kayak beda 5 jam gitu. Tapi ngikutin 1 jam juga. Wow. Bayangin kayak gitu hidupnya gue. Fun facts by Micha guys. Wow. Ya, that's a fun fact. Pas gue tahu itu gue kayak wow, Chinese people are gila hidupnya. Kalau lu di hidup bagian mana, jamnya kayak yang bagian mana. Bener juga sih. Gue baru sadar loh, jujur aja gue baru sadar loh. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Apa yang disuka ya? Ya, apa yang disuka, apa yang nggak disuka dari universitas. Kan tadi udah dorm gitu. Jujur, atau anything lah, anything yang memorable. disuka sih in my campus, gue nggak tahu sih Taylor atau ada atau enggak ya. Like I feel like APU Asia Pacific University APU punya computer lab tuh kayak we got like gaming labs. I don't know if Taylor's got it or not. Honestly, like we have like Alienware PCs, like like those high spec that you can even play on it. Actually, we help like entertainment kali bener-bener. Iya bener-bener kayak lu boleh main CS gue boleh main for free. For free. As long as there's no class going on in that lab, you can use that computer however you want, except watching porn. Not gonna lie. Okay, that's all. Bagus dong, berarti the university promote a stress-free environment. Betul, kayak ada Alienware lab, ada Mac iMac lab juga buat design students and animation students. Lagi itu aja sih yang gue suka sih. Yang nggak enak sih paling nggak enak tuh pas gue masuk tuh restorannya cuma 1 weh. Jadi makanannya itu aja, bosen. Terus kagak enak. Sebenarnya ada 2 restoran di APU. Tapi mereka tuh kayak ganti shift gitu. Satu pagi, satu mulainya pagi, terus satu mulainya malam. Yang buat anak accommodation. Jujur yang malam tuh lebih enak dan lebih murah. Cuman ya nggak apa-apa lah, kan lu nggak tiap hari makan di uni kan. Okay. Fun fact, APU is like in the middle of. So if you legit go to APU, not gonna lie, okay, because when I was searching for uni, I didn't expect to go to APU. Jadi gue kayaknya masuk ke ke Sun exhibition uni exhibition dari Sun. Gue masuk ada University Taylor, Sunway, UCSI, APU kan. Yang gue datengin tuh UCSI, Sunway, Taylor, APU gue nggak datengin tuh bootnya tuh. Kan? Habis itu gue apply ke APU, diterima. Udah masuk ke APU jadinya. Di tempat lain diterima atau enggak? Karena waktu itu kayaknya last minute.
Karena awalnya tuh gue pengen apply Taiwan dulu, terus ke China. Mana nggak ada apply sama sekali, bye. Apply ke Taiwan. You apply ke Apply ke mana? Fengtia. Enggak Beneran apply. Susah apply. guys You kalau bilang masuk katanya nggak apply. Masuk Taiwan, tunggu. Masuk Taiwan tuh gampang, See? tapi keluarnya susah. If you don't know the language. Bisa. Bisa Nggak, lah. maksudnya, Jangan tapi gitu kalau dong. misalnya berusaha pasti bisa lah. Apa sih yang nggak bisa ini? Gitu sih. Kalau Z deh, lu ada apa yang lu paling suka dari Taylor lah? Anything memorable? you Banyak like cewek from- cakep, not gonna lie. Just Bro. putting that fact straight, okay? Sabar. Dia Richard tadi ngomong soal kayak Juninya tuh in the middle of nowhere. Ini Ya, ini in the middle of nowhere. ini gue tambah lagi yang gue nggak suka dari Taylor. Taylor itu in the middle of nowhere itu benar-benar in the middle of nowhere. Kayak bukan in the middle of nowhere, tapi kayak lu nggak ada akses keluar masuk tanpa There's a mobil. lake. They have a lake. Pokoknya jadi Taylor tuh lu bayangin aja kalau lu di jalan tol, terus ada rest area, kayak rest area yang di tol Jakarta atau apa terserah pilih aja mana. Terus itu satu rest area lu ganti jadi universitas. Itu Taylor. Jadi lu keluar masuk harus pakai mobil. Lu nggak bisa jalan soalnya kayaknya ilegal deh. Lu jalan di tol tuh ilegal. Jadi lu bener-bener di tengah tol. Universitas gue itu di tengah tol. Kalau lu nggak punya mobil, Lu nggak bisa keluar masuk. Lu Uber atau apa Grab. Naik bus gak bisa naik bus? Ada atau public transport bus. Busnya tuh Oh. setiap kayak setengah jam kali ada satu keluar. Terus kayaknya ya, I don't know. Do you go to Taylor yang Lakeside campus bukan? Iya itu. Depannya tuh tol, belakangnya tuh itu kali. Ya belakangnya tol belakangnya kali. Jadi kita bener-bener kayak kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada apa-apa gitu lagi diserang dari depan gitu kita nggak bisa mundur. Berenang semua ke belakang. You have to give in. Kayak bro, it's actually kind of sad bro. Bener-bener di tengah nowhere gitu. Terus yang disuka dari Taylor apa? Yang disuka dari Taylor. Selain jalan tol doang. Yang disuka dari Taylor. Sebenarnya kalau untuk Universitas Taylor nggak ada. Masa sih sama sekali Kok- nggak ada? Nggak ada. Tapi kalau untuk tinggal di Malaysia, gua ada baik temen yang baik di sana. Terus makanannya enak. Lifestyle-nya juga enak di Malaysia, jujur aja enak. Ya lebih rapi lah daripada Lebih di Indonesia. rapi, yes. Kayak di Malaysia tuh mereka bener-bener bodo amat gitu. Udah agak western sedikit tapi ya public transportation lebih bagus juga. Betul. Udah integrated kayak bisa kemana aja. Bener. Ya. Ya Jakarta sekarang juga sebenarnya udah kayak gitu sih, tapi ya kan di Indonesia kan Jakarta doang yang bagus, bukan yang bagus sih, lebih yang apa yang udah rapih. Kalau lu sampai Tangerang kan masih agak sas gitu. Bukan sas sih, agak bingung gitu. nggak mungkin Malaysia karena negaranya lebih kecil kali, makanya kan juga ngaruh gitu. True. Negaranya lumayan besar, terus populasinya banyak, macet pula gitu. Ya. True. I think this one is gonna be like our last question. Do you have any like regrets or something? Regret? Kayak, do you guys ever think about it? Kayak kalian nyesel gak sih masuk di Malay gitu? Kalau buat me ya personally ya, okay. I'm just putting out the facts, okay. I have a good life in Malaysia. Okay. I have a lot of good friends from a lot of nationalities, which is very good, expanding my connections. And 3, I got a girlfriend in Malaysia. That's all I'm just gonna say. The most important one. The most important thing, I got a girlfriend in Malaysia, and she's Indonesian. If I didn't go to Malaysia, I wouldn't get her. See? Simple. No regrets, I think. So no regrets. Zede. Regrets maksudnya ya kalau nggak ke Malaysia kemana lagi ya? Kayak program gue udah agak set gitu. You go to Malaysia and you go to US. Berapa tahun? Sebenarnya sih terserah mau berapa tahun juga di Malaysia terus ke US berapa tahun juga terserah. Tapi gue lebih pilih waktu itu di Malaysia gue 2 tahun, terus ini tahun gue kedua di US. Dan karena COVID, sepertinya saya akan lulus di tahun ke-20. Ke-20. What major are you taking, Zed? Oh, sekarang gue ambil environmental engineering. Wait, sekarang berarti berubah dong dulu. Nggak berubah juga, tapi dulu tuh
di ADP itu sistemnya tuh gimana ya? Kalian bayangin aja kalau sekolah kita, SMA kita kan ada yang nasionalnya, yang kayak sistem yang lebih standar untuk kayak edukasinya, dan sistemnya agak lebih kecil lah, yang Cambridge kayak kita. Bayangin aja ADP itu kayak Cambridge-nya Taylor's. Jadi kita tuh bener-bener dikasih ampasnya doang. Kita dikasih gedung-gedung bekas, bukan gedung bekas, bukan gedung lagi. Bukan gedung lagi. Kita tuh belajar di basement. Wow. Kayak kelas-kelasnya tuh di basement gitu. Jadi kayak kita bener-bener kayak ada shadow organization gitu. Kayak bener-bener kecil banget di bawah. Berarti never think about like what if situation. Oh, what if banyak? What if I quit school at the age of 15? Huh? What if I go to Taiwan? Probably I'll be, I don't know. Probably I can speak Mandarin better at least. Gak cuma bisa ngomong ceke nake doang. Ayo wayao ceke ike gitu doang. Ni hao, wateming sericat udah gitu. Paling choice-nya kalau gue nggak ke Malaysia paling apa? Paling continue JC kan, continue di high school. Oh yikes! And bro, I think Taylor's is better than I'm not gonna fucking continue studying in high school, bro. Especially not our high school, bro. I don't know, I had a nice time. Kayak in some true. sense. I had a nice Not time all. too in SAB. Walaupun cuma 2 tahun. Okay, Is it because of the friends or is it because of the studying material? Enggak lah, the friends lah yang pasti. Okay, Yeah, okay. because of the friends di SAB. Disclaimer guys, gue di SAB tuh cuman 2 tahun terakhir dong. SMA kelas 2 sama SMA kelas 3. Tapi fun fact, dulu gue TK di SAB. Jadi kayak you know, kayak beginning and ending doang. Gue nggak di tengah. Di beginning sama ending doang gitu. Jadi mereka tuh pas mereka lagi bocah-bocah, terus gue nggak ingat sama sekali mereka kayak gimana. Terus pas gue balik, gue nongol aja di situ. Halo semuanya gitu. Ini kita baru kasih tahu gimana kita kenal mereka di akhir dari podcast ini. Ini Oh iya. very nice. Nice. Sorry guys. Jadi gitu guys. Jadi gue TK di SAB tuh cuman TKA sama TKB doang. SD gue pindah ke Jakarta karena bokap pindah kerja. Terus SMA nggak tahu kenapa bokap bilang, oh SMA-nya kemana lagi? Oh iya ada sekolah dulu apa tuh namanya SHB. Ya udah masukin situ lagi. Belum mas. Ya terus lu juga ikut IGCSE kok bareng kita ujian, gue inget banget. Iya terus ikut IGCSE dong mereka. Gue masuk kelas cuma pas lab doang guys. Hebat. Jadi lu tuh kayak jatuhnya lebih kayak 2,5 tahun terakhir on off 2,5 gitu tahun. loh. Enggak 2,5 mulai dari kapan ya? Gak nyampe setengah sih, February. kayaknya mock Hanya tuh pas nggak setengah sih? kayak coba 4 bulan ya kayak mock doang. Ingat banget gue waktu itu mock physics, ingat banget mock exam physics. I just did the paper the day before. I remembered the whole question. I just yeeted through all of it. I got like 39 out of 40. It's everybody high. And everybody was surprised. I was like, I just did the question yesterday dude. I was like, what are you expecting? Richard rajin banget sih, lebih rajin dari gue honestly. Oh yeah, guys, I study hard for my UCSU. IGCSE gue belajar cuman semalam sebelum, literally read everything semalam. Karena mereka tuh educationnya no gonna lie guys, your education SHB is like way better than me at least in my middle school. What I do in my middle school is I go, oh I'm sorry mom, I didn't told this. Oh, if my mom is listening to this podcast, I'm fucked. Okay, what I do in middle school, I came up to school, gue beli bubur pagi-pagi sama gorengan, terus gue makan. And I just stay below the AC all day, and I could get good grades in my middle school. Not flexing, but yes. But I think it's okay. I mean kayak it's been years and you know already kayak what. Tapi I beat the crap of myself for IGCSE and A levels. Gila sih the amount because gue juga les kan kayak di luar, gue les inovatif juga. I beat the shit out of me. Kayak setiap hari kayak sampai jam 9 tuh otak panas aja. Nggak pernah ngerasain kayak begitu. Baru Uni sih ngerasain begitu, otak panas. Bukan. Kalau Uni justru Uni itu kayak santai banget merasa. It's like the chillest thing ever. I don't know, maybe because different uni ya, nggak tahu juga. Kadang Oke, kalau misalnya kalian balik ke masa-masa CS4 kalian atau JC tuh, pokoknya masa kalian pengen pindah. Terus kalian dikasih tahu, ya you're studying in Malaysia, bro. Kayak reaksi itu tuh gimana? Soalnya
dari semua orang yang ke Malaysia, gue tahu Malaysia tuh bukan first option mereka. Gak Betul. mungkin Jujur. Malaysia first option mereka. Yes. Malaysia tuh second or third option, bro. Mine is So third. why do you guys even end up going to Malaysia? Oh my god. Yeah, we're back at the first question. Yeah, Kan? it's just going around. Back Yeah, to okay. square one. Soalnya Malaysia tuh kalau bisa dapat apa? Kan gue ADP. Biaya kos di US tuh mahal sekali, kan? Kalian tahu. Dan saya masih 15 tahun waktu itu. Jadi ya financially it's a good decision. Sama orang tua gue juga, gue 15 tahun gak mungkin langsung dikirim ke Amerika. Kayak saya tidak support Malaysia. jadi mungkin orang tua gue masih agak takut-takut kirim gue ke US langsung. Jadi gue dikirim ke Malaysia. Oh. Gak tau sih. Kalau gua kan awalnya kan mau ke Taiwan, terus ke China, terus ke Malaysia. Ya ke Taiwan ya susah, bro. Chinese-nya susah. Gua Chinese di SHB aja udah pengep sama Lause, apalagi di Taiwan, weh. Terus Cina waktu itu sempet dapat beasiswa sih. Tapi pas nilai level keluar ya begitu. Dicabut. Anjlok semua satu kelas, gimana? Tapi Yang nilai kita ngajarin. jelek banget sih dulu, gila. Iya, weh. Buruk banget. Jelek sih itu gila. Tapi kita dulu kerjanya main mulu tau. Iya In sih. our defense. Kayak dulu dia. Iya. Oke, ini yang gue ngomong tadi, gue tahu orang ke Malaysia tuh nggak ada first option orang ke Malaysia, nggak pernah ada. Kayak oke, kalau kalian pendengar gado-gado podcast GGP ini, kalau kalian ada yang first option ke Malaysia, saya mau tahu ya kenapa Malaysia? Benar sih. Iya. Soalnya gue udah ngerti juga, gue ada pertama nyampe kan ada komunitas orang Indo kan gue juga kayak datang ke kayak gathering atau apalah, terus orang yang ngomong, saya tahu Malaysia tuh bukan pilihan pertama Anda. Semua orang langsung kayak, yeah bro, yeah. Kayak, oke, kalian kenal nggak sih orang yang option pertamanya tuh kayak, oh, gue kayak dari kecil nih, wah, gue belajar. Wah, gue satu hari nih gue mau ke universitas ke Malaysia gitu. Nggak ada. Kayak udah terlalu common kalau, oh, gue mau ke Australia. Wah, Australia kan, Australia gitu. Gue mau ke UK, wah UK. Gue mau ke Amerika, wah Amerika. Gue mau ke Cina, oke Cina. Gue mau ke Malaysia tuh nggak pernah ada, weh, di conversation ini. Kayak kenapa ini? Kayak Singapura aja ada kan, Singapura negara tetangganya ada. Kenapa Malaysia tidak pernah ada gitu? Karena culture-nya mirip gak sih sama Indo. Jadi orang mikir kayak lu ke Malaysia kayak lu di Indo aja gitu loh, kayak ngapain. I mean pasti beda, tapi kayak in a lot of sense it's still kayak caputo gitu. Ya, yang pop up di kepala orang Indo soalnya reputasi Malaysia di kepala orang Indo tuh nggak gitu bagus gak sih? Iya. Padahal the truth tuh Malaysia tuh oke loh. Oke banget. Cuman ya honestly kalau factually speaking memang Malaysia juga negara yang bagus gitu. Malaysia negara yang juga maju, orang-orangnya if anything pemikirannya juga terbuka gitu. I don't think it's a bad option, but yeah, it's just funny how it's not everyone's first option. Oh yeah, talking about like negara lebih open. Richard, do you have any drug stories? Oh my god. Get into the real topic here, okay? Okay. I'm gonna say sorry to my mom and dad first if they're listening to this. Mom, I don't do drugs, okay? Just putting that fact straight. But I know how to get those things. So okay, see, this is one of the kind of. Kamu hati-hati loh, kamu masih di Malaysia. Kamu ngomong gitu, kamu dicari kamu. Aduh, gimana? Let's say quote-quote-nya. I know some people. That's all. They can get you anything that you want. Okay. I'm just saying that fact straight. That's all. Okay. Because in every uni pasti ada. There's gotta be that one guy that does everything. There's gotta be that one. I gak tahu apa-apa, kayaknya Ini- karena Chinese, I gak ngerti kali. Kayak menurut aku kayak ya antara pasti ada Vi, pasti ada. It's just either you know that person or you don't know that person. But- gitu. Dan even if you yeah. know, it's your option if you want to reach If out. you wanna know or not. Exactly. Emang di US juga But ada, one of- Mei? Ada lah. Of course, bro. Yeah, it's legal there. Itu oke, Mecha itu California, bro. California is the wildest is happening in California, bro. No, I mean kayak soalnya environmentnya Meija kan maksudnya your friends kan kayak anak-anak gereja gitu-gitu loh yang kayak Iya, kan itu kan what I surround myself with. Tapi kan ada, aku juga tahu beberapa orang yang Depannya pastinya doang guys, depannya doang. exposure-nya atau apa gitu. Belakangnya nggak tahu tuh guys pasti. Makanya, cuman kayak pasti ada lah.
Ya, Cuma Ya, kalau ada. untuk audiens yang baru datang, kita ngomongin permen. Kita bukan ngomongin aneh-aneh kok. Permen. Tapi kalau misalnya kayak kalau misalnya you know the guy who sells the candy, you get to know their connections too. Iya. You get to know a shit ton of people, and that's a good thing actually. In a In a sense. way, In a sense. in a sense. Yeah, in a sense. For you mean for building connection? Yeah, building Yeah. connections, but in the end, you need to set up your own barriers as well. Yeah. Ya lah. You need to learn how to Lines. control yourself. That's the thing. Betul. Gitu sih. Malaysia tuh Guys. hukumannya berat loh kalau untuk hal Berat seperti itu. loh. Hukum Mau gantung. ngapain aja berat loh. Kita tidak- Lu kalau ada position lu digantung ya. Mungkin bukan position, mungkin kalau lu apa? A dealer or some shit. Lu digantung. Anyways guys, kita tidak mendukung penggunaan makan permen-permen, tidak. Jangan Halo. guys. Jangan guys, ini kita hanya berbicara karena pasti ada orang-orang begitu. Ya jangan Jangan, guys. guys. Jangan dicoba. Jangan pernah nyoba dan mau nyoba. Kalau Ya, jangan mau namanya dibilangin cemen, ya mendingan dibilangin cemen lah daripada ngambil Iya. beneran jadi cemen. namanya tinggal sendiri Kalau harus permen, tahu. gua kasih permen deh yang lebih enak deh. Permen. Permen itu Oke, enggak sebenarnya kalau misalnya kalian melakukan itu di negara yang legal atau apa, you do you, man. I don't fucking care. Ya. Tapi kalau itu ilegal, you take your own risk, man. Bener yang kata Zede, you do you. Kalau tidak legal ya jangan dilakukan, seperti itu saja. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ilegal tetap dilakukan ya, it's your own responsibility. enggak lah at That's the true. end kayaknya it's your choice. Tapi ya Yes. make sure kayak you know the consequences from that choice. And don't drag other people to it gitu menurut True. gua. True. Don't drag other people. Oke, by the way, I hate intro song gado-gado with a passion, oke. Gua kayak benci banget sama intro song gado-gado. Bukan karena kenapa-napa, tapi kayak alarm, bos. Dari Oke. kayak tiba-tiba kan intronya kan biasa kan deng terus halo gado-gado terus langsung please bro, please Dengar setia loh, udah sering denger Please. intro Terus gado-gado. shit down bro. yang di Nggak episode pakai sebelumnya itu kan deh. ada Masih pakai gak sih? di episode sebelumnya kan ada tagline baru kan. Apa tuh? Jalan-jalan ke Malioboro. Kenapa harus ke Malioboro sih? Jalan kan ada banyak. Jalan tuh udah banyak di Indo tau gak sih? Ada Right. Dirman, Jalan Tanah Abang, apa? Jalan-jalan ke Tanah Abang gitu kayak apa? Jalan-jalan ke Malioboro. Ya, Kan It mau rhymes with the word rhyming. gado-gado. Oh iya. Maaf. Gimana nih gak pernah? pokoknya kalau gue dengerin tuh terus kalau gue udah tahu udah mau intro musiknya udah play tuh tiba-tiba volume slider gue tuh gue nggak pernah pencet volume slider lebih cepat dari itu langsung turun langsung ke nol. Anyways, it has been a great conversation. It's funny. I have to say, lucu sih kalian. It's been enjoyable. Seru. I hope agak sedikit off track bukan sedikit banyak yang off track tapi Heeh. kan namanya gado-gado ya kadang-kadang gado-gado suka tiba-tiba ada daging gitu kan. Nggak pernah ya gue nggak tahu nanti gue ribetnya di kalian curse-nya harus beli berapa banyak. Aduh. Thanks for both of you. It's ya been a great Mecha sudah mau tidur conversation. dia sudah Yeah. kesal karena kita ngomong Enggak. Closing gak jadi. Iya nih, closingnya Iya, gak makanya jadi-jadi. nih, Masa kamu katanya dengerin Zebe mau closing? Oke. Terima kasih sudah mendengarkan Gado-Gado Podcast. Nama saya Zed, nama dia Richard. Dan thank you ya Vivi dan Mecha udah hadir di podcast kita. Podcastnya dia dong. Jadi podcastnya dia. Aduh. Udah, cut that shit there, bro. Cut that shit there. Langsung gitu. Guys. Terima Mantap. kasih semuanya.